खित्ते में मुस्तकिल अमन का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से 2 घंटे तवील मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। अमन कोशिशों में पेशरफ्त से आगाह किया। सऊदी वली अहद की जानिब से अमन के लिए वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल के तामीरी किरदार की तारीफ। दोनों रहनुमाओं का करीबी ताउन जारी रखने के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तेहरान का अहम तरीन दौरा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वालहाना इस्तकबाल किया। वफूद की सतह पर मुलाकात में सैयद अब्बास इराक़ची ने कहा, इस्लामाबाद में जंग बंदी मज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान और ईरान के मजबूत ताल्लुकात का मज़हर है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए हमारा अज़्म पुख्ता है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान सालसी की कोशिशों का हिस्सा है। अमरीका पाकिस्तान की अमन कोशिशों का मुअतरफ। ईरान के साथ मज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस। मज़ाकरात का अगला दौर मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद में ही होगा। पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों को सराहते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविच की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अमरीका ने जंग बंदी में तौसीए की दरख्वास्त नहीं की। सीज़ फायर के लिए लेबनान और इसराइल के मज़ाकरात कल शुरू होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, मज़ाकरात के लिए हालात साजगार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ममालिक के रहनुमा 34 बरस बाद बराह रास्त बातचीत करेंगे। और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से UN सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस तरक्की पज़ीर ममालिक में फूड्स और तवानाई सिक्योरिटी पर पड़ने वाले असरात पर बातचीत। अंतोनियो गुतेरेस ने खित्ते और दुनिया भर के अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। ईरान की इस्लामाबाद के जरिए अमरीका से पैगामात के तबादले की तस्दीक। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई के मुताबिक इस वक्त सालिसी सिर्फ पाकिस्तान कर रहा है। अब जो भी मुज़ाकरात होंगे मुकम्मल जंग बंदी के लिए ही होंगे। इस्लामाबाद डायलॉग में नुकसानात के इज़ाले और पाबंदियाँ उठाने पर बातचीत हुई। हम जौहरी हथियारों में दिलचस्पी नहीं रखते। जिस चीज़ का वजूद ही नहीं, उस बुनियाद पर हमें दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। ईरान अपने हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान जंग नहीं इस्तेहकाम चाहता है। हमें झुकाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का वाज़ेह पैगाम। कहा, हमेशा मुज़ाकरात और तामीरी ताउन पर जोर दिया। आलमी निज़ाम में दोहरा मयार काबिल मज़म्मत करार। अमरीकी नाकाबंदी जारी रही तो इसे जंग बंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। हम भी खलीज फारिस में तिजारती सरगर्मी नहीं होने देंगे। तर्जुमान ईरानी फ़ौज की वार्निंग। स्पीकर बाक़िर कालिबाफ का UAE के नायब सदर से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों पर बातचीत। पाकिस्तान के सिफारती किरदार की मौतरफ। भारत में हर जगह सफ़े मातम। अमरीका और ईरान का इस्लामाबाद पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मोदी की इसराइल नवाज पॉलिसियां ज़मीन बोस। गोदी मीडिया का नाच चाहते हुए भी पाकिस्तान की कामयाबी का एतराफ। भारतीय नाकामी पर रोना धोना और वावेला। सियासी रहनुमा हो या साबिक फौजी अफसरान, सब ने BJP सरकार को निशाने पर रख लिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस तरक्की पज़ीर ममालिक में फूड्स और तवानाई सिक्योरिटी पर पड़ने वाले असरात पर बातचीत। एंटोनियो गुतेरेस ने खित्ते और दुनिया भर के अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। वज़ीर ख़ज़ाना की MD IMF से भी मुलाकात। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने कहा, कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद ने पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखने में मदद दी। मुस्तहकम पॉलिसी और इस्लाहात का तसलसल पायदार तरक्की फलाह व बहबूद के लिए कलीदी हैसियत रखता है। अमरीकी सेनेट में इसराइल को असलहा और फौजी साजो सामान की फरोख्त रोकने के लिए करारदाद। कसरत राय से मुस्तरद डेमोक्रेट सेनेटर बर्नी सैंडर्स की करारदाद के हक में 40 मुखालफत में 59 वोट पड़े। बर्नी सैंडर्स का कहना है कि करारदाद की हिमायत 11 अरकान से बढ़कर 40 हो गई। अमरीकी अवाम इंतहा पसंद नेतन्याहू की हिमायत नहीं करते। जंगी मुजरिम को ब्लैंक चेक ना दिया जाए। वाशिंगटन में मुज़ाकरात के बावजूद इसराइल की सफाकियत जारी। लबनान के इलाके क़दमोस में बमबारी से रिहायशी इमारत तबाह। 4 शहरी शहीद। हिज़्बुल्लाह का जवाबी वार। इसराइल पर 20 से ज़ायद रॉकेट्स दाग दिए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने कहा, अमरीका को जंगबंदी में लबनान की शमूलियत तस्लीम करना होगी।
بھارتی حمایت افغان طالبان رجیم کی پاکستان میں دراندازی کی کوشش ناکام ہونے پر بزدلانہ حرکت، باجوڑ میں شہری آبادی پر گولہ باری، 2 بچے خاتون شہید، 3 زخمی، پاک فوج کی بروقت کارروائی، افغانستان سے فائر کرنے والی گن پوزیشن مکمل تباہ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کچھ روز سے خوارج کو پاکستان میں داخل کرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مایوس ہو کر افغان طالبان نے سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ باجوڑ کے مکینوں کی افغان طالبان کی بزدلانہ کارروائی کی مذمت، پاک فوج سے اظہار یکجہتی۔ گرمی میں لوڈ شیڈنگ، شہری دورے عذاب سے دوچار، بجلی کا شارٹ فال 7000 میگا واٹ تک جا پہنچا۔ لاہور، فیصل آباد اور سیالکوٹ سمیت مختلف شہروں میں 6 سے 8 گھنٹے تک اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، کاروبار اور معاملاتی زندگی بری طرح متاثر۔ درآمدی تیل کی قلت صورتحال کی وجہ بنی، یکساں لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول نہ ہونے کے باعث غیر اعلانیہ بندش ہو رہی ہے، حکام کا موقف۔ خیرپور میں جنگل کا قانون، جرگے کے حقوق پر ہجوم نے 22 سال کی شادی شدہ خاتون کو کاری قرار دے کر قتل کر دیا، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ مقدمہ درج، 2 مرکزی ملزمان سمیت 20 افراد گرفتار۔ افسوسناک واقعہ ٹنڈو مستی کے چانٹیو گوٹ میں پیش آیا، مزید تحقیقات جاری۔ کراچی میں شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کی ایک اور واردات، دوست نے دوست کو اغوا کر کے تاوان وصول کر لیا۔ ایف بی ایریا میں ہونے والی واردات میں حساس ادارے کی جیکٹ کا بھی استعمال، پولیس نے واردات میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا، 2 کی تلاش جاری ہے۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور گھر اجاڑ دیا، لانٹھی میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار نوجوان جاں بحق۔ حماد 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، ڈرائیور موقع سے فرار۔ قائد آباد میں کار کی ٹکر سے خاتون جاں بحق۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی یو این سیکرٹری جنرل سے ملاقات، مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث ترقی پذیر ممالک میں فوڈز اور توانائی سیکیورٹی پر پڑنے والے اثرات پر بات چیت۔ اینٹونیو گوتریس نے خطے اور دنیا بھر کے امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ وزیر خزانہ کی ایم ڈی آئی ایم ایف سے بھی ملاقات، کرسٹالینا جارجیوا نے کہا قرض پروگرام پر عمل درآمد نے پاکستان کو معاشی استحکام برقرار رکھنے میں مدد دی، مستحکم پالیسی اور اصلاحات کا تسلسل پائیدار ترقی، فلاح و بہبود کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ پی ایس ایل 11 میں پشاور زلمی ناقابل شکست، کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 8 وکٹوں سے ہرا کر چھٹی کامیابی حاصل کر لی۔ 155 رنز کا ہدف پشاور زلمی نے 19ویں اوور میں حاصل کیا۔ بابر اعظم کے ناٹ آؤٹ 71 رنز، محمد باسط اور سفیان مقیم کے 3 شکار۔ سفیان مقیم میچ کے بہترین کھلاڑی قرار۔ ایونٹ میں آج ڈبل ہیڈر ہوگا، پہلے میچ میں راولپنڈیز اور حیدرآباد کنگز مین کا مقابلہ ہوگا، دوسرے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور کراچی کنگز کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ اور برازیل کے شہر ریو دی جنیرو میں 1 دہائی بعد رنگارنگ فیشن میلہ، جدید ملبوسات اور تخلیقیات کا شاندار مظاہرہ۔